सांग मैंने जय जगन्नाथ चलन देखिए आज का ब्लॉग रे मु कान कर चलो देखिए आज कान अछि हेले गा एडा मो दीदी तो जन्मदिन बोली আমি সব চকলেট আনতে যাবাই ये मो आई বইজনটি হ্যালো কর দিও হ্যালো এই হ্যালো কর দে হাই কর দে হাই 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 কর দে এই হাই কর দেখা হাই কর এই ঝিওটার ওটা বর্থডে মনে সে দউছি এই দেখা তা কার্ড তো চুপ আবার মানে এটা খাইবে কি কইবে এটা খাইবে যদি এটা কইবে মু আপন মানে পঠিয়ে দেবি কে নাই কিন্তু দিয়ে আই যাবলে আজ দেখে কই হ্যালো কত কত দিবা না বলে বসন দিয়ে কি কম কইবো বস तू बस ना देखा ये मो भाई ये मो दीदी हमें तीन मुंडिया मो दीदी जा जन्मदिन अछि एक बार हमें डेकोरेट कर के डेकोरेट नो सिर्फ डेकोरेट डेकोरेट हां डेकोरेट चल बे सेलिब्रेशन करिबा नहीं डरो ना ये है ना कैंची दे बस दी टाइप दे अब दी बस चलो बड़ा चलो चलो बाहर एरा इंडिया एरा के एरा में खेली वाला ভগবান ভারত ইন্ডিয়া কর করে যুদ্ধ না করে